Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbadi nguru. Hansaing albadi ma baba silla wole muruta nari ngalien koteke puru kanna programo nying ala patu nying kawo fanan yitande alla anin kolbe nyadile menketa hansaing na kaiti kuonyi na karolati. Okay, anyway, coming na kacha kumfolo na part 1 nying konola membe den ning hansaing nying kaiti kuola ndanda dame na wala mo komen kaiti falling cost membala ten wo cost ning inyanda ka jallejo pour inya ibe kit ki kan time moment na inyanda ka jallejo mbedanin nun dame na wala mo komen tati yiro nyindi komen ika kit ki tati ni yiro nyimmenna. Okay, wo tati yiro nyin sa mbena continue ka wala komen dantali en dame na vidi follow konola ñim vidi fula ñam fanan kono la mena start ka wole to because comme ngajuwe ka video ñim ka register for 1 hour 2 hour maybe mo jamabe je abe batan lele pour ka be jube once but comme ni yake part titen wo be mol fanal dahandilale comme ka ke minute mo an kontoti ka ke minute woro kontoti ka ke minute woro la konto minute tan saba kontoti wol mu fenti femme ya lonko ibaje la comme ka video ñim jube wa ima ka programo nyim follow ate moja ma batandila wala yate nandi ngake part 1 and part 2 titen yo so say nga part 1 ba ngali em first time say mena dunkan part 2 nyine kono la but han say part 1 nyin ndantali en damen na nyim part 2 nyin mena mamanka wolto ka continue mbadal la mbadi ngolu momo ben jube kan nyin time ala try ale video nyin sia pour momel ma kalamuta wol sa kalamuta momel malon ka foko commencer na programme nga bondi na official Facebook ka nati ni page to komen wo mol fanal si page nyim follow no nyamen ibaju wera komen ko programme nyin ate folé koma. Okay, anyway, first time me dan ndame na wolo mu komen me diam ka ngani modulo la kit la post la kit ni komen ala cost anin kaito la falin na cost mu meneti mbe kachaka wala adundantali ndame na wolo mu nyinti komen kit ni ba kila ikaki kodo menna wala mutati rotite. Ok, la marca da bollo 16 euro come marca da bollo 16 euro inyanta usanna iko usan mindole tabacchino iko usan tabacchino leto da applicare sulla prima pagina del modulo 1 wa marca da bollo ikake mindole ikake in the first page of module 1 ikake woleto ni yake first page of module 1 to so pour ka keep ninki posto to how much that cost you wo mu tati roleti ikap keep ninki wolela iba kila recommended post lela special recommended post ikaki wala che la price of tati roti da pagare e spedire dall'ufficio postale dove si consegna si consegnerà il kit. Ako wo price onin ikajo postoleto anikaki postolto posto meyalonko itata adanda wuleto pour kaki l'importo del bollettino del pagamento di pagamento ako risito mengalonko ikawole jo pour kayin kaito falin pour kayin kaito falin wo risito nin ibo sotla mintole wo fanan wo katar bularin kit nyine konola wo risito nin wo kabona mintole wo kabonarin from the Minister of Finance and the Minister of Economy in Italy here. Imagine wale atana jama beje ni risito nyinjo foka pare ni nana ta foifuta ta falka risito nyin kuntu flati ika kuntu ndandi tele famol ka kuntu ndango muta because wo kuntu ndango men itel kamute bulo konola wo kuntu ndango nyin ika wole ki direct Minister of Finance and the Office of Minister of Finance and the Minister of Economic in Italy here. Wala ba itan la ka foko ita molati mome yalonko comme ila kaito la cos ya bejole. Woto alinga continue. Ako, per rinnovo correttamente il permesso di soggiorno, purché la kaito falling correctly, la promessa di soggiorno, purché falling correctly in 2020, leggi il nostro articolo del permesso di soggiorno 2020. Ako, pru ngela articolo karang membe denning promessa di soggiorno la 2020. Ok. Importo del bollettino rinnovo del permesso di soggiorno 2020. Ako,
price o membe larin kayti falin na Carola 2020 come price o membe larin je dopo aver compilato il modulo 1 ed il modulo 2 after you already fill module 1 of kit and module 2 of kit neo fill already come se necessario non necessarietà inserisci tutti i documenti nel kit inanta che la kaitol bedundi kit nina kon la ni modulo nyim fil foka pare ni kit nyim fil foka pare ala module 1 ani module 2 ni fil foka pare inanta che la kaitol be bula akonola wa kaito nyil wolle nyanta ke la kaiti jumaleti pour ke la kaito falin ok wala mu kaito ti mena wo kaito le folali ila id card la photocopy number 1 ila promesso di soggiorno membe banca ngebula alla fotocopy number 2 anin ila fonko ila tessera sanitaria wala mu codice fiscale o nyinti o fana photocopy number 3 o fana nyanta tar laboraring kit nyin kono lale nyil be la photocopy le kela back and front ibo la photocopy kila je anin natalin nin nani o fana nyanta tar laboraring kit nyin kono la wona dalin nin nano nyin wala kata costurato direct o fana nyanta tar laboraring kit nyin kono la anin mune fana nyanta tar laboraring kit nyin kono is the most important thing and fundamental wala mu ila passporti alkana mistake passport la photocopy anyanta tar la bularing kit kono for the moment that you ship your kids ibela kit kika wato menna ila passport la photocopy anyanta tar la bularing kit nin kono la mbadingol woto ofana mudulal tidula me yalonko is very fundamental and another document very important document ofana nyanta tar la bularing ila kit nin kono la wala mu the decision of commission la decision nata tundite mari mu moleti mome yalonko ila kayti falim fololom commission la decision ofana nyanta tar la bularing je commission la decision menta ka foko e kayto dite mari la ok anyway alinga continue saying inoltre compila il bollettino postale per ottenere il tesserino elettronico con i seguenti importi. Sai, i kana kodo menjo postoto ni time men itata pour ka sip inyanda kodo menjo la pour risito nyinna wo kodo nyin sai kana wole fo wo kodo kayti juma anin price juma le belarin kayti juma le kan lafta wole bondi la le nyokono nada tu nite mari kayto le bebru kayto me yalon ko from 3 months to nada nite mo me yalon ko kayto le bebru kayto me yalo from 3 months to 1 year wala price of €70.46 lati nada nite la kayto from 3 year to 1 year ila kayto value ta wala mu €70.46 ika wala jo posto to bolletino nyinna yo okay nada tu ite mari mu moleti kayto le bebru kayto me yalon ko from 1 year to 2 year ite nyanta price o men jola je wo price o wala mu €80.46 worom price oti inyanda ka menjo pour ka kayto nyum falin so ni dem moleti mome yalon ko coming ila residence I 5 years soto Italy janne ila kayto I 5 years completely whether ita mari susidaria 5 years kayto le bebulu wa imma political asylum 5 years kayto le bete bulla wa imma ita mari ika sanjifula le falin bari ye 5 years on in completely ilafta pour ka carta di soggiorno nyininka wala mu nyi lungo periodo ti wa imma mo jama yalon ko men forever document ila mari ilafta pour ka wala request inyanta kodo men jola for the moment that itata pour ka kit ki after yela kayto nyin combat ka foko ibe request ke kan carta di soggiorno la wo price o me nyanta kajo wala mu €130.46 mome yalon ko ay carta di soggiorno nyininka o nyanta ka price o menjo wala mu €130.46 ni de mari mu moleti mome yalon ko ila kayto from 1 year to 2 year ika kodo menjo wala mu €80.46 ni de mari mu moleti mome yalon ko ila kayto is from 3 months to 1 year ita nyanta ka kodo menjo posto to wala mu €70.46 after all those payment the last payment that you have to do wala mu date deme yalon ko ye appointment dila itata costura pour kata ke bulola inyanda ka kodo menjo wala mu €30.46 inyanda ka wala joje from there ila joro nyin abantale
sai alingata dinningol la karola dinningol mel ya lonko wala dinning siyo la dundi Italy jang komen iman sanji tannin sayo soto iman sanji muam fanan soto komen they are on the age in Italy here komen la asylum kaito nying is on the age document wol komen wol fanan inata karo menna nganawo karo fanan kacha bare ngamira ni loi akanyanta mobelema ni loi abe ugwali for mobele perché han italiano falla sanno e kafo nyadine la legge uguale per tutto. Law is equal for everybody. So, ok. I minori stranieri di 18 anni, ako, on the age of, luntang on the age of melialonko, they are on the 18 or they are 18 years above, uomo cittadini stranieri che sono in Italia per cure medici e ai loro accompagnanti e accompagnatori, ako animmo melialonko curantolo muinata italijan jara lolola animmo mellate kankane dandan kana jara loki italijan gli stranieri che richiedono il duplicato come in price ogni mengefon un comando abelari momel kan come momel nyanta ko kanyum price ol jo men nyanta ka joje so wo mol la listo kono laten wala mo moju malati dinni meyalonko asio from 18 years and above wa imma he is on the 18 wol be nyanda nyim price ol jola momen yalonko comme maybe ay kurana soto Africa docteur ol natana makoy anata Italy jam pour kana jara lola wo fanan wo bañi disem price ol jola ani momen lata o mari kan ala family kono wala kaf ñoko no kana dandam pour kana jara lo ñinke Italy jam wol fanal ni be kayto falina they have the same issue ani momen yalonko comme amari ala kayto filtama ay second document ñininka pour ka duplicate wo fanan wo nyanta the same price ole jola comme kayti falina price o be nyamenna wala kana ka kayto fili hakili tubalamu because comme ni ya fili ni betara pour kata ka duplicate ñininka o duplicate ñin it will cost you money. It will cost you just like you are changing your document. O mo mengalonka lafta pour kala kayto convert wo fanan nyanta the same price ole jola comme kala kayto combat nyadi maybe humanitarian na bebulla you wanted to convert it to working permit ita fana nyanta the same price ole jola ani mome yalonko i titolare di protezione internazionale mome yalonko asilo politico le bebulla sanji lulu kayto wole bebulla wol fana nyanta the same price ole nyil jola comme tambita price ole la nyamen o di same price o le nyantana la mol fanal kan che richiedono il permesso di soggiorno UI di lungo periodo luntang lu melia lonko fonko le bebul sanji lulu kaito le bebul weda sussidaria le be mari bulla o politico asilo le be mari bulla I mari after that 5 years il afta pour kanyum forever document nininka hansain ita mari fana bekira moleti inyanta nyim price o jola price o me yalonko ni forever document request wala mu 130 euro 46 centime ita mari still ita fana nyanta ka disem price o nyine jo sono esclusi e non devono pagare I contributi per il permesso di soggiorno mo me ngalonko permesso di soggiorno normalo le babulla o mari luame obligate luame I by force ka foko come nyanta ka bankola contribute jo you are not obligated for that you are not obligated but coming dula le fana beje banko yete fana bali right le fana beje right me yalonko banko yete bali wala o right ni banko ye bali mena wole fo kangali ensay ngana futa wo topic ni neto ñino mun na kachala part tuti vidi follow membanta wala mo part wanti ni mel lafta programme ñimbe follow la ibe first video ñu jube la after yena ñim video do fana jube wotu moy balo na comme mbem fo kan imari ba understand because comme na programme ñin sayin lafta pour nga easy ni mon bula nga easy ni defanga bulu so nimbe programme ke la ngalon ka foko abe tambila 1 hour lale mba ke le part 1 part 2 part 3 but mba be ke la on the same day but sayin comme nga itanda la nyamen dron na official Facebook page Facebook oni sayin te programme ke la je côté so na programme mba be ke la nyim page le to jang so momo bem follow la ibem follow la nyim page le to comme pour ka information o nyil soto okay. Anyway, alinga continue di là. Nel caso in cui il rinnovo del permesso di soggiorno ako nimmisali kamma wato men itemmarigi inyanta purché la kaito renew riguarda anche ai minorenni con
un'età inferiore a 14 anni. Come ngani price o mel for back, nyim price is equal for even underage me ya lonko wolsio be sanyi tang anin nanileto. Deve essere inserito all'interno del kit. Hanwol fanal nibe la kaito falinna, wo sistema ogni nyanta dunna kit la con la posto la kit ninkonola. Un ulteriore bollettino postale pagato dall'importo di 30,46 € per la stampa del tesserino elettronica al minore. Ako 30 € centimo men aka jo, o 30 € centimo nyin, wala mu electronic kato nyin na taxoti. Wala mu €30 nyinti. Costi della cittadinanza italiana dal 5 ottobre 2018 o Salvina Lualeti mome yalonko imari ye banku di ya kaito le nyininka italila citizenship document mome yalo yolo nyininka alinga du wo fanan kono la because ngara naskeno molbe je meli yalonko fanal be sulari wala o do nyimbe kuma yala bake pour nga du wo système fanan kono la ngaje fanan bondal ye nyo kono la mome yalonko ite mari ilafta banku di ya kaito le nyininkala sain luaye mune fo ite la karo ite nyanda ka kaito jumale jo ite nyanda ka muneke. Ok, quanto costa la concessione della cittadinanza italiana? Akoye momen ala opura italian banku di ya kaito soto. How much cost you to allow you for this document? Como kodo jalu ite nyanda ka wole jo puru yenin kaito soto no. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 4 ottobre 2018, numero 113, from the article number 14 of the Italian constitutional law, 4 October 2018, law number 113, konola. Ye menfoje a partire dal 5 ottobre 2018, from the 5 October 2018, il contributo statale per le istanze o dichiarazione di elezione di concessione della cittadinanza per matrimonio o per residente o per altri motivi. Loi men yalonko wole dunta men yalonko abe dendim mole la ye loi nyin dum fanan ya carte fayo kele hanfo itata ibenta kango nyindi womanke loi men yalonko is just like that, but come in Italy parliament they sit down and vote for that law and they agree with that law inatana loi nyin keje wo loi nyin wolum article loi la article number 14 for the Italian constitutional law law number 113 konola nimentata je jube ya jube article 14 Italian law article 14 number 113 maybe ibajilale ye katefayo ke ye loi mel londi pour moye yalon ko maybe ifututa nyim banko kan ini la musola futuo wato konola ila kaito time na tanasi pour ye banku di ya kaito nyininka wa imma mome yalon ko ay residence le soto Italy banko kanjang alafta banku di ya kaito nyininka la wala mun tel nala tintel luntal mel yala promesso di soggiorno le bembulla wala tel luntal mel yalon ko lungo periodo le bebulla bang wa imma luntal mel yalon ko sanji lulu kaito le bebulla bang mome lafta pour ka banku di ya kaito nyininka luay mun natindi kan acquisto della cittadinanza pour ka cittadinanza banku di ya kaito nyin soto requisto della cittadinanza anin komen ka request again come nata tundi yete balila nu ibani nin kala koteke rinuncia alla cittadinanza walete mari imalla fik pour ka italian banku di ya kaito ta appare a €250 come wo price wo be kanyanding €250 la prima compilare l'istanza fos inyanta kaito nyille complete filla per richiedere la cittadinanza italiana. Aliagele, pour que banku di ya kaito da manyininka, you have to pay €250. But before you make the request, you have to fill some documents. Ok, bisogna pagare il bollettino postale di €250. In andata alla postoto, il risito gioge, bollettino mengalonco alla price of €250 leti, però preso l'ufficio postale. Aliadio come bitilo, kai di cuola carola posto
post office, they have a very big role about the document because they are collaborating with the government. Wofanang moment lafta banku di ya kaito nyinin kala o kaito ikabe present postoleto ikela fonko ika tax nim fananjo postoleto €250 nyin iko fananjo postoleto a nome del richiedente itemari la nemla ibe kodo njolo ila nemola di seguito il fase simile di bollettino wolomu ala bollettino nyin is different than the other bollettino that come nibe kaiti normalo fali na promesso di soggiorno wa ima ibe la promesso di soggiorno convarla ika bollettino me ka di molla anime lafta banku di ya kaito nyin kala ka bollettino men di is different from there difference nata iman banku di ya kaito fan soto fan risito men ikadite la pour ka banku di ya kaito request ani risito men ikadila pour ye ila kaito falling ja difference nata je because banku di ya kaito ni bani kale ka risito men dila is all white, there is no red there. Kaiti falinta red ni white long, so nindo is all white. Okay, come mbeda men fokan wala mu consulenza del team di insindicabile .it nadiate come e banku di ya kaito nyinin ka damen wo site nyin woleto mu insindicabile.it insindicabile.it maybe lundo mbeduna jele mbaita mbe la decreto le read la lien pour ka itandala comme ite luntang ibe banku di ya kaito nyinin kala nyamenna. Okay, mbadi ngolu comme nin topico nyin partout nyin comme mbe kaiti falin topico nyin men kono la anin comme mbe different topico nyin men fo kanten wo different topico nyin sai wole banda sain mena diamu kam min tole la sain another topic wole benakan mena diamu kan topico men na wo topico wala mu nyinti topic number 1 wala mu carta di soggiorno e permesso di soggiorno, quali sono le differenze? Carta di soggiorno wala mu forever documenti and permesso di soggiorno, what is the difference between this? Okay, sa alinga do programo nyin kono nga jube come mune fo molien wo fananto. Okay, okay, ako carta di soggiorno wala mu forever documentoti e permesso di soggiorno wala mu permesso di soggiorno normalo nyinti, quali sono le differenze? Ako mune le differenze che cosa è la carta di soggiorno? A comune mu carta di soggiorno ti? Che cosa è il permesso di soggiorno? A comune mu permesso di soggiorno ti? Cosa significa permesso di soggiorno UI? Ako what is the meaning of permesso di soggiorno UI per soggiornanti di lungo periodo? For the long term residents in Italy here. Wala mu nying forever document nyinti. Ako wakaito what is the meaning of that document? Quanto dura e chi rilassa la carta di soggiorno? Ako kaito nying how long komen aka how ala period mu how long neti anin komen ikadi mo jumalla sai mena wole fatam fancy kangalia because ngala skeno mo jama ben jube kan maybe be interesting promesso di soggiorno carta di soggiorno la so sai difference membe di sai wo difference ning mena wole bondi kangalia nyokono la lafta bi nakachani mo jama se kuma ya cool soto je because comme sometimes ning abedara ko kono la comme janni be na programme kono ye programme ni long from the clear news, not by rumors. So this is not rumors, this is something very clear. Ok, allora continua. Il promesso di soggiorno è un documento differente dalla carta di soggiorno. Ako promesso di soggiorno ako kaito meyalonko is different from the carta di soggiorno. E dal nuovo promesso CE ako from the new promesso di soggiorno CE wala mu carta di soggiorno CE nyinti because what time ka kumandi fonko la carta di soggiorno barsai ya kejele promesso di soggiorno CE in promesso di soggiorno CE sai menaka vuole fokangai. Infatti i legislatori hanno previsti diverse carte o permessi per il lavoro, per lavorare. Ako
comme loi lola lu comme melka loi lo malon mbe kuma la nyame english comme mo melka loi create banko kante wo molu woli yin loi londi loi moli yin kaito la loi ya londi mole le mo melalonko they can have possibility and chance to work where and where in the European Union. You can work in European Union. Okay. Wala mu moju malti ali nga continue bang ngaje bondi nyokono la nga continue bang ngaje koy ni nyoma bang nga continue bang ngalong comme nyin kayto lo mu kayti jumati and what is the importance of this document because their request is that comment what is the importance of this document mbadi ngoy ini mbara malam fati ini mbara pamodu bajo alnimbara ala barka bake ala kata ku nyimal kan ala barka bake ala lodu la nyimal kan okay bro please send me your number thanks ciao fratello mi mandi tuo numero grazie okay pamodu yon payama yon don't worry anyway when I get time I will send my number to you okay asai alinga jang bondi nyoko no la domandi okay iko loi lola al melialon ko wolbe Italy ye loi mello come nin carta di soggiorno ya sifa fulale natindi yalo mo jama ya mira come nin forever document sifa kiline bala sifa fulale bala carta di promessa di soggiorno UE anim promessa di soggiorno CE nin lafta wala difference ni UE ni na difference bondilali nyoto because comme ni forever document ay sifa fulale soto ma mo jamale malon ka fuka ay sifa fulale soto bara ay sifa fulale soto so comme albesa lo wonya ay sifa fulale soto okay wo sifa fulo nyin sain lafta pour nga wala bondali nyokono la ten okay wala mu nyinti comme soggiornare e risiedere legalmente sul soggiornare e risiedere legalmente sul territorio nazionale sul territorio italiano ako wobe moleli momeli alonko they are resident in Italy here legally in Italy in Italian territory here vediamo insieme le differenze tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno ako sai alinga giubero che difference la carta di soggiorno e il permesso di soggiorno là. Che cosa è il permesso di soggiorno? A comune un permesso di soggiorno chi può averlo e quanto dura il permesso di soggiorno? A cojumale si permesso di soggiorno sottono e un permesso di soggiorno a time jalleke. Sai alinga na kachaola ba? Ako, il permesso di soggiorno è un documento rilassato dal Ministero dell'Interno. Ako permesso di soggiorno mu kaito meyalonko the Interior Minister of Italy wala ka kaito nyindi molla. Nin kaito nin amanke komenko kostura le kadila. Wala kana Salvini ay sembo soto nin kaito la Carola bake because atele mu moti menka kaito nyindila. Ye kaito di momo la Salvini le assign. Come assign da Salvini la luala kono amanke Salvini bulo le assign de. Bar come assign da Salvini la office le. So ye mobe ala woleto. Wala kana Interior Minister comme telelbe marale nyine telelbe njankadi astaghfirullah manyanka naniro ke om kulubali yalati itelelbe nyin kulo mbali yabe ke kanten. Okay. Ni ajube comme ye mune fo jeten comme kaito nyin ikadi from the office of the Minister of Interior wala mu italiano la Minister of Interior ti wala mu Matteo Salvini la time si fata tele okay particolare ed in particolare dalle questura provinciale ika kaito nyil di particolari from the costura of the provincial costura leto per gli stranieri extracomunitari ika di straniero le la melialonco de extracomunitari ok con cittadinanza non europea animo melialonco they have like citizenship but not European citizenship ika nyin kaito di uomo lellate che vogliono vivere e lavorare sul territorio. Wala mu molti mome lafta. Il lafta pour que live Italy aninka doku che Italy la territorio kan. Il promesso di soggiorno si può avere per i seguenti motivi. Ako promesso di soggiorno i cadino molla ni motivation lel kono motivation ni menadunka wollel kono la come mena wollel bondilali e nyokono la come itamari ika promesso di soggiorno ika sotono motiv jumala kono la anin come ika kaito dindila mun dalila le kan o dalilo nyin sani mena kan futa kan woleto okay
wo motivolu wolel mu motive jumalel ti sainten come sai ngana wol fanal bonni nyoto lavoro subordinato mo me yalon ko contracto be bala bari la contracto nyin abe saferi nga bala non lavoratore dipendenti bot lavoro subordinato wo mari lavoro subordinato asala kaito falinno barate kaito sindino lama ngamra wo mudulati dulame yalon ka koital ban momo yalo be kayti ku process le kono la contratto subordinato wala bete mari bulla nin kayti falingolomu ibela kayto falinno alala barnata tun nin kayti diolomu ate kayto dino layla ngamara jamudulati dulame yalon ko je koytan mabake okay wala mumunti ay mune foje lavoro subordinato ako contratto subordinato ade oggi non ci sono leggi in Italia che prevedono dalle quote per raccogliere per regolarizzare extracomunitari come con un contratto di lavoro. A con lavoro subordinato a manche doku kaito me ya lonko ay luntan kovale puru ye kaito di lañim banko kan woto momo nin contrat ko be bulla isela contrat ko read back bat nga contrat ko natin ni mbayitan lalla comme iba jenole la contrat ko min doma contrat ko sa feña fatata le contrat ko manke kilindi but maybe imari iba jenola le ila contrat ko balala abe sa feri min dole lavoro subordinato o lavoro dipendenti lavoratore dipendenti wobe contrat bala wo contrat ko ala lonko wo se kayto funtino la das kayto falinole bon lavoro subordinato abe contrat bala as kayto falinno barate kayto fintino la isi kayti falin keno ala isi la kayto combat no ala borite kayto funtindi no ala so womudulati dulame yalon ko komen je mudula important neti pour mol yalo momo e nyinin karo soto alkana hesitate alin safe comment ni ngalla nyinin karo je dron mbal jabilale because nalbe nyobulla jam folo mbe kachala jam folo mbe time be mbulla demanding because bi manta do ko la time be mbulla demanding nalbe kachala but anyway mbadu nga contrat ko ta ngaita ndalla folo comme ni lavoro subordinato o non lavoro subordinato i sajeno contrat ko minto mafane bar contrat ko comme nga fale nyame contrat ko safe nyalu ibuka ke kilinti contrat ko fanal dada nyalu ibuka ke kilinti but maybe askeno do bente bulla jang wonin do be modo bulla hanna tari manke the same company but they create them in the same way. So mena wo contrat ko le funtindi kan mbaytan lalla adum be contrat ko la difference itan lalla me yalon ko komen ko ni lafte la contrat ko pour ka recognize ka foko whether this is real contract or this is fake contract ni lafta pour ka long without going to anybody without going to ask nobody whether this is fake contract or this is real contract ni lafta pour ka long ala difference be dami mbena kato kala mbena fero mu me bekela pour mba bonila aliye nyoto nyamenna pour mba fatam fansino la aliye nyamenna because mbeja wol dalilo kan tela dokuo atel gambiano lien ndela dokuo broda so lien wo mu janneti so bi lafta komen ale ku jama understand me yalon ko mo jama ma understand nyimbekel topic leti topic ko men ngalon ka be kuma yala lin som 1 minute la nga faylo ta nga contrat ko fintindi sani mena contrat ko nyinin kan contrat ko me yalon ko nsei tanino alla mune mu lavoro subordinato ti ani mune manke lavoro subordinato ti ani mune mu fonkoti okay finally nga faylo yele nyamendro mbenta fos contrat ko me yalon ko isi kayto dundino ala isi kayto sotono ala here is the contract maton kala kayto ninjas ale ajel contrat ko nyin aka safetenne comme nyimbe saferinte nyame aka safetenne jang ika jammenje there is full information of where you are working nyindo nyin first line o men felentinding mo me yalon ko wole ye doku dila ila boss ita doku la fan ila kayto bang ila ID card bang ila promesso di soggiorno bang anin ila codice fiscalo a bela details katar saferin janne
kayto ñilla number kayto ñilla everything anin kayto ñilla date of expired o be katar safari janne jang boss may do ko dila ala full information o be safari janne bira la partita eva ala ID kato ala adreso ato anala code fiscalo anala any document babulla Italy abe katar safari ñindula dole balateng wala mu ñindi ten so ngamira jang ni moy may nje ila kayto bala ila contrat ko bala boss may ñin contrat ko dila aya foyen ama foyen ite mari isi kayto funtini no ñin contrat ko la isi kayto funtini no ñin contrat ko la okay ñin contrat ko men alkajente bulla ñi mu contrat ko indeterminato leti forever contract long but coming anyway meye contrat ko ñin kente say manta do ko la bulla nga do ko ñin bulla because I have another job comme ni meye ñin jabala doron contrat ko atik ñin contrat ko damman kayti jalle bala ayo how many page le soto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page wala bala okay so ni mu contrat ko men yalon ko ate aka kayto funtini noy nala busta paga kafuta ñin fonko ñin amount ñin kana ka wala itandalla because bi maybe nakacha me kujama le bon la ñoy ñoto okay anyway busta paga wala mu ñin doti ngamera mobe busta paga lonne mobe do ko la Italy jang imari yaro ne what is the busta paga and what is not busta paga okay anyway comme nin ko mena du nawo nyinin kono la mena batala le and second comme ite mari me yalon ko inyanta kata kayto le request there is one thing most important inyanta ila do ku la nyanta ka mendila wala mu nyinti ikafo nyine yenko certificazione unico nka kayto mento fali always good ñino mu kutti ñin kud nin ikanyin soto wati jumale mo me yedo ko ke from 2019 to 2020 from 2019 to 2020 January yedo ko ke every year March konola comme ite mari yedo ko ke for example 2019 maybe yedo ko ke from July 2019 or from August 2019 to 2020 January imari yedo ko ke March konola ila boss nyanta kanyin kudila this is by force ñino mu contribute oti ñi ikafu ñine yenko contribute afel safari ngabala certificazione unico wala mu unique certification ikanyin kumandi wala ñino mu certificazione unico ti ikanyine kumandi kudla ñing momo e do ko ke ñim banko kan i ñantale kanyin soto ila boss ñantale kanyin dila that is by force alafta amalla fi anyantale kanyin dila woto momo be do ko la boss bulla ya receive by ma receive time be mari bulla le ka receive fokata bulla on the 31st of July time be bulla le pour ka receive woto momo ya le ma receive follow ila boss bulla ye message o kila boss yen alinin to jube kendeke ya nyininka ikayen ko iyo volio il mio certificazione unico inyantale kanyindila ni certificazione unico ni asoto sa inyanda kamuneke inyanda tala nyine dadala certificazione unico nyin ikaton ka kenyineti into this model 730 ni mu 730 2019 talo nyindoti 2020 ta pour kadada a time be bullale fokata bula fo July on the 30 ni enin kayto ta certificazione unico inyanda tele convert into this wala mu comme itatale ya register Italy la government comme yedo ko membe ke 2019 konola ni enin once enin kay yela nin certificazione unico turn into this other document 730 ni ela nin certification combat yake nin 730 from there government wokalo ne direct ka fa ko lamini wo wala bakar wo wala alaji wo wala mohammed wo ay do ko kele from July 2019 to January 2020 o wala ay do ko kele from January 2020 to July 20 to January 20 from January 2019 to January 2020
so amari do ko kenyim banko kanne ay tax jole anne man mansa sunya adum foka pare fanan anatana dekla mansa yale anatana dandala mansa yale ka foko komenko ay do ko membeke ay register so ika bonus mendi molla every year ni man nyin 730 dada nyin 730 nyin ni man nyin dada ni man nyin ton nyin certification unico ni man ta ton ka ke nyin 730 ti wo bonus nyin ibuka so mbeje fulalia abe clear alma comme wo bonus ning ibuka soto because iman tayla kayto ning iman ta kata a declare mansaya comme ka foko comme ko do ko membe ke ya registrale okay ite men register ika men kumandi wala mu fonkoti ika men kumandi wala how to call it mamma mia ika men kumandi fonkola contribute ika contribute men fo mansa ka recognize ni bala nyin 730 mansa ka recognize ila contribute ni me ika jo ika nyin 6000 contribute men fo mansa ka recognize ni kayto le bala so nyin table la which mean this is which mean comité do ko fenke Italy banko kan a registered as you have a contract but it's not registered that you paid the bills so jaye ke dula me yalonko abe senial alma jaye ke dula me yalonko alsa muta with a consideration this is a very important topic mbajam dame fo kan ngalienten okay nyin 730 nyin ate mune mala advantage membala comme every year December ikawole kumandi 13 o 14 every year December mansaka bonus ditelale ila do ko la bonus mansaka dilale sometimes ika mol jele December kono ika bonus soro because ntela men ka diamo atel yenten ni last December mentambita ten nte na 2018 na bonus tale because nga 730 dale 2019 comme alkaje kayto bala ten nyamen January December mentambita I have like 1280 euro ngamen sort of government bulla for free and this money ibuke na karin kodola they will send it to you direct to your account so when you mukwalti ko me yalonko alamta with consideration okay inya be nyimme na nato tunite mam bonus nyinta December yeka bonus nyim bulajele ni tada pensiono la wati comme wo pensiono nyim italiano kanyim pensiono menta it's not free pensiono nyino munyin nyin kayto nyine ka pensiono futandima wala munyin 730 nyine ka pensiono futandi moma nyimu pension kayto leti nyine ya itani mansala ka fu ko be la pension jokanne ni pension da nyim banko kay si ofta sanjita wore kata nyin ko doleta pa biringol me kata pension o takan every month wo munyin 730 dum fanam pour kada da adaman ko ya na broda sol 35 euro lom ni tada kud nyin ton into 730 35 euro ikawle jo adaman ko ya nin kud fulale be bulla 70 euro e bole jola each kud 35 euro pour carton into 730 madi ngamre jamu dula me yalonko aseniatal mo jamama mbal dani la momo ben juwe kan alnyim video sia because comme bi nga very important topic olen natindalen topic mel yalonko akumayata bake woto comme nyin alsa try alsi video nyin sia albanal besi nyin lonka foko comme sign na programo kayti ko programo na kachalu mbabe natin la nyim page leto alsi page nyim follow sign na Facebook nying, which mean common programos lanking. Yesterday was the last live there. Ninga live keje lumena al salon ka foko comme man time le sotono pour ka live ke nying page to jam. So wala mu the most important thing lafta pour ka même fali mbadi ngolu. Anyway, nte say mena wulila mena tala tabirola ngamra al fanali domoro ke le say. Momo man domoro ke you are welcome to the lunch. It's not gonna kontonjang. that will not gonna be a problem because ndam sila kundang kolti no ma warabake. Amanke comme fofanal benyamen na katabula sedikan wolu katabula sawano wol ndemanke wolti no. So yalone adu manke badi bunko fananti ndum manke kiyanko fananti no. So nte bota bolone kono la bolomba kono la falka fo nyadi de bolomba kono la nte bota woleto mbadi ngolu ngani no soto meme folalie maybe nsina next program o jube
nga jube mbe bulo men natin dilalien si next program o jube nga jube mbe program jumale natin dilalien mbal danila al si video nyinsia alla friends sol tema ibajila momel ma kalamuta wol fanal sa kalamuta al sa try al si page ni like même fanan kumayata nyenje bake laftale komen al sa la feedback ke page nyin kono la wala mu recensionati alsa la feedback ke page nyin kono wo fana me kala fenati me yalon ko wo be important nante fana yem bake ala barka bake ala mutili bulo kairo siala mba fulali yen ko momo yalon kayti ko kole yata ibulla ya rabbi ya rabbana ala mu kayti ko son yala ibulu momo yalon ka foko ibe kayti ko le kono la ima soto folo ya rabbi ya rabbana ala mu nyinan ala kana kena nyinan sango e bang imari man kayto soto ibulo kono momo fana na kayto be maran kono ya rabbi ya rabbana ala mu kayto nyimbola maran kono si jango aninjata kende ya firini ruoni harjaye abe mansola fondin sere kono ala mo dilan nal bela kila horomna darajola ya rabbi ya rabbana ala kana ke tunga fureti ala kana badin kuntu nafulo di molla ala mu halal nafulo di la molla ala mu badin joki nafulo di la molla kila horomna darajola nyokano ala mo melanda mawltema ala mu tangala nasaral masiboma ala mu kisla bori fengol masiboma ya rabbi ya rabbana dunya kunna dia lakira kunna dia allah taala ala ma yenso wala kila horomna darajola mbadin mba falali yanko assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu alnal badinamu baba silla ala barka bake alam triblo kairo siala wassalam